कराची की मिसाल उस दिए की मानिंद है जो दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी बख्शता है। बिल्कुल वैसे ही कराची सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसके अंडे सब खा रहे हैं, मगर मुर्गी की ज़िंदगी की किसी को फिक्र नहीं है। मुझे आज भी याद है जब बचपन के तालीमी निसाब में रात की तारीकी में रोशनियों से झिलमिलाते एक शहर की तस्वीर, रोशनियों का शहर कराची के नाम से मौजूद होती थी। कराची एक गरीब परवर शहर था, एक ऐसा शहर जिसने पूरे मुल्क के लोगों को अपने दामन में समेट कर रखा है, जहां मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी, बलोच और पठान अमन और चैन से जी रहे थे। फिर ये आखिर इतनी नफ़रतें क्यों और कैसे हैं? इसका जवाब अगर हम तलाश करें तो सीधा तो है, मगर इससे दुश्मन की साजिश का साफ पता चलता है, क्योंकि न तो मुहाजिर दहशतगर्द हैं, न नफ़रतें फैला रहे हैं, और न ही सिंधी, पंजाबी, पठान और बलोच या कोई और इस तरह की नफ़रतें फैला रहा है, बल्कि मुल्क के अमन दुश्मन दहशतगर्द इस साजिश के पीछे हैं जो अपने मज़मूम मकासद के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, जिससे कराची का अमन बर्बाद हो रहा है और दहशतगर्दी बढ़ रही है। मगर हमें हर हाल में इस साजिश को नाकाम बनाना है और कराची को पहले जैसा पुरअमन बनाने के लिए अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर करनी है। अब जब बात हो ही रही है कराची की, तो कराची के पुराने नाम और पसे मंज़र पर थोड़ी नज़र डालते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक़्तिसादी मरकज़ है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा है। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़े कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माई कुलाची था, जो बाद में कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डाली। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। उसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दाखिला हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से पहले कराची में शुरू हो गईं। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। 1795 तक कराची कुलाची खान कल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। उस साल सिंध के हुक्मरानों और खान कल्लात के दरमियान जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। उसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक बड़ा तिजारती मरकज़ बनता चला गया। 1880 की दहाई में रेल की पटरी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500 तक, 1891 में 1,05,199, 1901 में 1,15,407 तक बढ़ गई। 1899 में कराची मशरक़ी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 में जब सिंध को सूबे की हैसियत दी गई तो कराची को उसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। उस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। कराची के बेशुमार पहलू हैं और आज किस पहलू का तज़किरा किया जाए और किसका नहीं, समझ नहीं आ रहा। जिस तरह इंसानों के नाम उनके मज़हब, सकाफ़त, वतन और ख़ानदानी पसे मंज़र के आइनादार होते हैं, इसी तरह सड़कों, महलों, गलियों और चौराहों के नाम भी वहाँ रहने वालों के समाजी, नज़रियाती, तालीमी और नफ्सियाती रुझानात की अक्कासी करते हैं। कराची इन नामों में बिल्कुल मुनफरिद दिखाई देता है। जिस शहर की हुदूद में भी देहात, कस्बे और टाउन मौजूद हों, उसकी मिसाल ऐसे है। कराची वैसे तो सबसे बड़ा शहर है, मगर इस शहर में कस्बे भी हैं और टाउन भी हैं। मसलन कस्बा कॉलोनी, कस्बा मोड़, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, गडाब टाउन, सुरजानी टाउन, पत्थर टाउन, गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन और भिंगोरिया टाउन। फिर सिंधी ज़बान में
गोट के मानी गांव या देहात हैं, जबकि शहर और देहात एक दूसरे की जिद होते हैं। मगर कराची शहर होने के बावजूद कई गोठों का मालिक है, मसलन सोहराब गोट, सफूरा गोट, पहलवान गोट, अंगारा गोट, जुमा गोट, नाता खान गोट, बलोच गोट, यूसुफ गोट, फुकरा गोट, मेमन गोट, अब्दुल्ला गोट, मुल्ला ईसा गोट, रेडी गोट, सालेहा मोहम्मद गोट, इब्राहिम हैदरी गोट और चनेसर गोट इस लिस्ट में शामिल हैं। अब ज़रा हिजरत करके आने वाले भारतीय नामों की बात करते हैं। इन नामों की कोई तहरीरी तारीख नहीं है, कोई रिवायत भी ज़िंदा नहीं, मगर फिर भी अशरों से इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। चूँकि कराची 1947 की तकसीम के वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वालों की अक्सरियत का शहर रहा है, लिहाजा कुछ नाम उन्हीं के साथ हिजरत करके पाकिस्तान चले आए, मसलन बनारस कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी। कुछ भारतीय हिंदुवाना तर्ज के नाम भी हैं, जैसे रतन तलाव, रणछोड़ लाइन, गुरु मंदिर, रामस्वामी, नानकवाड़, गांधी गार्डन, पटेल पाड़ा, दिल्ली कॉलोनी, नारायणपुरा, भीमपुरा, मुंबई बाजार, दरिया आबाद, बिहार कॉलोनी, यूपी और यूपी मोड़ इसमें आते हैं। कराची की कदीम इमारतें और घंटा घर भी शहर का वर्सा हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में नस्ब 12 घंटा घरों में से 9 अब खामोश हो गए हैं। ये घंटा घर 18वीं सदी और 19वीं सदी के आगाज़ में बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए गए थे, जो तर्ज तामीर के अलावा मकामी शान व शौकत के भी अक्कास थे। उस वक्त कलाइयों पर घड़ी बांधने का रुझान आम नहीं था और तब सड़कों पर न तो ट्रैफिक का शोर था, न ही फैक्ट्रियों की घन घरज। इसलिए इन घंटा घरों से निकलने वाली मध्यम सी आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। इन्हीं घंटा घरों की आवाज़ से सूरज गुरूब होने के साथ चराग जलते और सूरज तुलू होने के वक्त चराग गुल होते। इन्हीं की आवाज़ सुनकर लोग काम काज पर रवाना होते और मुकर्ररा औकात पर घड़ियाल की आवाज़ सुनकर घर की वापसी का रास्ता इख्तियार किया करते थे। आज भी ये पुरानी और कदीमी इमारत और घंटे एक मुनफरिद और पुरकशिश कराची का रूप देते दिखाई देते हैं। कराची एक इंतहाई खूबसूरती, फलाई और रिफाई शहर होने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी की सहूलियात और आसाइशों का शहर भी था। लेकिन जब कराची की गैर फितरी तरीके से आबादी बढ़ी, यानी पाकिस्तान के दीगर इलाकों से, हत्ता कि बैरून पाकिस्तान से लोग कराची में आकर आबाद होने लगे, तो कराची मसाइल का शिकार होता चला गया। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए कोई बेहतर लाहे अमल नहीं बनाया गया। बाहर से आने वाले लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से कोई मनसूबा बंदी नहीं की गई, न उनकी रिहाइश, ग़िज़ा, आबी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने वाली अशिया की दस्तयाबी का बंदोबस्त आदाद व शुमार के ज़रिए किया गया, और न ही आने वाले लोगों की वजह से शहर पर बढ़ने वाले बोझ के तदारुक का कोई इंतज़ाम किया गया। बल्कि अब तो कराची का अलमिया यह है कि मरदम शुमारी में ही कराची के शहरियों को कम गिनकर कराची के साथ नाइंसाफ़ी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में पुरतशद्दुद वाक़यात, दहशतगर्दी, सियासी और समाजी हंगामा आराई का शिकार बना रहा। और जब उस दहाई की बात की जाए तो कराची दुनिया में तेज़ी से फैलते हुए शहरों में से एक था, मगर इसको बेरोज़गारी, गुर्बत, दहशतगर्दी, ट्रैफिक, बढ़ती हुई आबादी, जराइम, आलूदगी, गटर और कचरे जैसे मसाइल का सामना है। ऐसे कचराची भी कहते हैं। कराची की ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची में हर साल 550 अफराद ट्रैफिक हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से शहर को आलूदगी का सामना है और दरख्तों की शदीद ज़रूरत है। कचरा कुंडी को आग लगाना और अवामी शऊर की कमी भी आलूदगी का बड़ा सबब है। कराची में पहले ही दरख्तों की कमी है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह सियासतदानों और सरकारी अहलकारों की मिलीभगत से खुली जगहों पर नाजायज़ तजावुज़ात की तामीर का मसला कराची में भी अवाम और आने वाली नस्लों के लिए परेशान कुन है, और मुतबादिल फराम किए बग़ैर तजावुज़ात के नाम पर किसी का रोज़गार तबाह कर देना भी जुल्म है। उसके अलावा फराहमी आब और बिजली की फराहमी में तातुल शहर के दो बड़े मसाइल हैं। 2020 का तोहफ़ा गैस की फराहमी में भी रुकावट की सूरत में मिला। जिस शहर के वसाइल बढ़ जाएं,
اور وہ مسائل کی شکل اختیار کر جائے اور اس کو مردم شماری میں کم دکھا کر اس کا حق کھا لیا جائے، جبکہ وہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا شہر اور پورے پاکستان کو کما کر کھلا رہا ہو، تو اگر اتنی ناانصافی سہ کر کراچی کا شہری جب کراچی کے ڈومیسائل پر کبھی سرکاری نوکری سے محروم رہے تو کبھی بہتر روزگار اور روزمرہ کی بہتر اشیاء سے، تو پھر تو اس میں مایوسی کا جنم لینا ایک فطری عمل ہے۔ ایسا شہری خود کو سوتیلا نہ سمجھے تو کیا سمجھے، جبکہ کراچی پاکستان کے دوسرے شہروں سے آئے لوگوں کے لیے ہر طرح سے اہمیت کا حامل ہے، خواہ وہ سیر و تفریح ہو، شاپنگ یا پھر اپنے منفرد پکوانوں کے مراکز اور بریانی کی وجہ سے۔ کراچی پاکستان میں خریداری کا مرکز تصور کیا جاتا ہے، جہاں روزانہ لاکھوں افراد اپنی ضروریات کی اشیاء خریدتے ہیں۔ صدر، گلف شاپنگ مال، بہادر آباد، طارق روڈ، زمزمہ، زیب النساء اسٹریٹ اور حیدری اس حوالے سے ملک بھر میں معروف ہیں۔ ان مراکز میں کپڑوں کے علاوہ دنیا بھر سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء حاصل کی جا سکتی ہیں۔ برطانوی راج کے زمانے کی ایمپریس مارکیٹ مسالہ جات اور دیگر اشیاء کا مرکز ہے۔ صدر میں ہی قائم ریمبو سینٹر سیڈیز کے بارے میں بڑے مراکز میں سے ایک ہے۔ دیگر اہم علاقوں میں پاپوش مارکیٹ اور حیدری شامل ہیں۔ ہر اتوار کو لیاقت آباد میں پرندوں اور پالتو جانوروں کے علاوہ پودوں کا بازار بھی لگتا ہے۔ کراچی میں جدید تعمیرات کے حامل خریداری مراکز کی بھی کمی نہیں ہے، جس میں پارک ٹاورز، دی فورم، ملینیم مال، ایٹریم مال اور ڈولمن مال خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے کلفٹن کے نام سے شہرت یافتہ ساحلی مقام کراچی کا سب سے اہم تفریحی مقام مانا جاتا ہے۔ اس کے بغیر کراچی کی تفریحی گاہوں کا ذکر نامکمل رہتا ہے۔ یہ کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن کنٹونمنٹ کی حدود میں واقع ہے اور کئی حصوں پر مشتمل، جبکہ سفاری پارک، الادین پارک، سند آباد اور ایسے بے شمار پارکس مڈل کلاس افراد کے بچوں اور اہل خانہ کے لیے بہترین تفریح گاہیں ہیں۔ درگاہوں کی بات کی جائے تو سندھ کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کلفٹن کے مرکزی علاقے میں ایک پہاڑی ٹیلے پر واقع ہے۔ کلفٹن آنے والے اس مزار پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ اس مزار کے احاطے میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، تاہم یہاں زائرین کے علاوہ نشے کے عادی افراد کا بھی ہجوم رہتا ہے۔ یہ مزار حکومت سندھ کے محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے۔ مزار کے احاطے میں مارکیٹ بھی قائم ہے، جہاں بڑی تعداد میں پکے پکائے کھانوں کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ ان دکانوں پر بالخصوص جمعرات کے روز مخیر حضرات کی جانب سے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لنگر کی اگر بات کی جائے تو شہر قائد کراچی سے، جہاں کبھی وفاق، کبھی سندھ حکومت تو کبھی بلدیات مختلف انداز میں ناانصافی کرتے ہوئے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے ہیں، وہیں دوسری جانب ہر طرح کے ناگزیر حالات کے باوجود کراچی والے مختلف این جی اوز کی مدد سے روز کراچی شہر میں کھانے کے مختلف لنگر اور دسترخوان کا اہتمام کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس میں سیلانی ویلفیئر اور جے ڈی سی کے دسترخوان اور الخدمت جو فلاحی اداروں کے لیے اپنی مثال آپ ہے، اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہی وہ شہر کراچی ہے جو رمضان المبارک میں سحر و افطار کی رونقیں سڑکوں پر اس طرح سے لگا دیتا ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہیں رہتا۔ کراچی میں رمضان اور عید کے لیے باقاعدہ پاکستان کے مختلف شہروں سے فقراء بھیک مانگنے آتے ہیں، مگر بھیک ملے یا نہ ملے، مگر اس عشرے میں شہر میں بھوکوں کو کھانا ضرور مل جاتا ہے۔ ایسا ہی حال پورے سال گھر میں کام کرنے کے لیے آنے والی ماسیوں کے روپ میں ہوتا ہے، جو کہ پنجاب اور سندھ کے مختلف دیہاتوں سے کمانے کی غرض سے اپنے پورے خاندان کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف جھگیوں میں رہ کر کراچی کے مختلف گھروں میں جھاڑو لگا کر برتن اور کپڑے دھو کر گزارا کرتی ہیں۔ کراچی نے جہاں لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات کا سامنا کیا، وہاں قصبہ کالونی جیسے سانحات کے ساتھ ہی دہشت گردی کے کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جنہوں نے شہر کو فرقہ وارانہ فسادات کی طرف دھکیلنا چاہا اور کراچی کو لہو لہو کیا، بے گناہوں کا خون بہایا، جس میں 12 ربیع الاول جشن میلاد النبی 2006 کا بم دھماکہ تھا، جس میں علماء سمیت بے قصور لوگ شہید ہوئے
اور پھر دسمبر 2009 میں عاشورہ کے جلوس میں دہشت گردی کے ذریعے بم دھماکہ، فائرنگ اور توڑ پھوڑ کی گئی اور 40 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ اسی طرح کراچی میں لسانی فسادات کی بات کی جائے تو جب 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، وہ دن کراچی کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، جب کراچی کے شہریوں کی املاک سمیت قیمتی سامان اور روزگار فراہم کرنے والی دکانوں کو جلا دیا گیا۔ وہ دن بھی در حقیقت ایک سازشی عمل تھا جس کے دہشت گرد آج تک بے نقاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح سانحہ بلدیہ، جہاں سینکڑوں انسانوں کو دن دہاڑے زندہ جلا دیا گیا بغیر کسی وجہ کے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب چاہے پاکستانی ہونے کے ناطے یا پھر کراچی کے شہری ہونے کے ناطے اس صورتحال کو بہتر انداز میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بندوق کے جواب میں بندوق نہیں اٹھا سکتے، لیکن نفرتوں کو کم کرنے میں تو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سب اور میں ایک کوشش تو کر سکتے ہیں، اور چاہے ہم مہاجر ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں یا پھر پنجابی، مگر سب سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ جو شرانگیز افواہوں پر مبنی میسیجز یا واٹس ایپ پیغامات موصول ہوں گے جس سے لسانیت یا فرقہ وارانہ تعصب پروان چڑھے گا، اسے بغیر تصدیق آگے نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔